नमस्कार जय जगन्नाथ। पवित्र धनतेरस पर्वर आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा। आज जानतु ए गुटिए वीडियो रे आपण मानकु सबु उपाय बताइबी जेउथिरे आपण माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करि परिबे। धनतेरस ठारू दीपावली पर्यंत एमिति किछि कार्य कले माँ लक्ष्मी संतुष्ट होई बर दियंती। आपणको घरे धन धान्य परिपूर्ण होई रुहे। धनतेरस ठारू दीपावली पर्यंत केतोटी उपाय कले आपणको घरे धन धान्य भर्ती हुई रहिबो। आज आसंतु सेई विषय रे वीडियोटी शेष जाए देखिया पई अनुरोध। लक्ष्मी हेउचंती चंचला, से गोटे स्थान रे केबे रुहंती नाही, किंतु केतोटी उपाय कले आमे तांकू रखि परिबा बा से आम उपरे प्रसन्न हुअंती। आम घर धन धान्य सुख संपद रे भरी होई जाए। पवित्र धनतेरस दिन मृत्युर देवता यमराज और देवता धन्वंतरींकर पूजार्चना करा जाए। मुख्यतः 5 दिन पालन करा जाउथुवा बेले धनतेरस पर्व प्रथम दिन अटे। दीपावली प्रथम दिन धनतेरस, ता पर दिन नरक चतुर्दशी, ता परवर्ती दिन दीपावली, तार परवर्ती दिन गिरि गोवर्धन पूजा और तार परवर्ती दिन भातृ द्वितीया होई थाए। दीपावली प्रथम पर्व हेउची धनतेरस। शास्त्र अनुଯାयी समुद्र मंथनरू देवता धन्वंतरी अमृत कलश नहीं बाहरी थिले समुद्र मंथनरू ओ तांकु मध्य विष्णुंकर अवतार बोली मध्य कहा जाए। धन्वंतरी को मध्य देव वैद्य नाम रे जना जाए। धनतेरस तिथि को हिंदू धर्मर विशेष तिथि भावे मना जाए। धार्मिक मान्यता अनुसार धनतेरस दिन भगवान विष्णुंक अंशावतार और देवतांक वैद्य माना जाउथबा धन्वंतरी भगवानंकर जन्म होइथाए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रे देवता धन्वंतरी जन्म ग्रहण करथिले। सेथिपाई मध्य ए धनतेरस रे तांकर पूजार्चना करा जाए। रे गुटिए लोक कथा अछि, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात आमर प्रथम सुख होउची आमर निरोग देह। जदि आमर देह सब रोगग्रस्त होब ताहले आमे सुख केमिति करिबा। सेथिपाई देवता धन्वंतरी होउचंती देव वैद्य, तेणु तांकू पूजार्चना कले आमे निरोगी रही परिबा, एहा मध्य विश्वास अछि। एही धनतेरस दिन देवता कुबेरंक सह लक्ष्मी को मध्य पूजार्चना करा जाए। कारण विश्वास रहिछि एही धनतेरस ठारू दीपावली पर्यंत माँ लक्ष्मी आशीर्वाद होई वरदान करती बा घर को धन धान्य परिपूर्ण करती। एही 5 दिन मध्य माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए। धनतेरस मुहूर्त 10 नवेम्बर 12:35 ठारू 11 नवेम्बर 1:57 पर्यंत रहिबो। पूजार मुहूर्त पालन करा जिवो। धनतेरस दिन चांदी सोना रूपा आदि धातुर गहना बा आभूषण किनिबा अत्यंत शुभ माना जाए। धनतेरस दिन जदि आपण कौनसी जिनिस दान पुण्य करती ताहा 13 गुण वृद्धि हुए। आपणको घरे आपणकर संपत्ति 13 गुण वृद्धि हुए। एही धनतेरस दिन जम देवतांकु उद्देश्य रे दीप जला जाए। यह अत्यंत शुभ अटे। जमंकु दीप देले घरे अकाल मृत्यु हुए नहीं, यह मध्य विश्वास रहिछि। धनतेरस रे मुख्यतः झाड़ूर विशेष महत्व रहिछि। आज आसंतु जानिबा झाड़ूर किछि नियम विषय रे। झाड़ू काहीकि किना जाए धनतेरस रे आसंतु जानिबा। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक भावे मध्य माना जाए। सेथिपाई धनतेरस दिन घर को झाड़ू किनिबा अत्यंत शुभ माना जाए। सूर्यास्त परे केबे भी घरे झाड़ू करंतु नाही। जदि कौनसी जरूरी थिले घरे झाड़ू करंती तेबे अलिया बाहर को फिंगिबे नाही। ता पर दिन सकाळे अलिया बाहर को फिंगिबे। धनतेरस दिन घरे थिबा पुराना झाड़ू को फिंगी नुआ झाड़ू किनिले यह अत्यंत शुभ होइताए और माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद लाभ होइताए। सबुबेले घरर उत्तर और पश्चिम कोण रे झाड़ू को रखिबा उचित। दीपावली और धनतेरस एई 2 दिन माँ लक्ष्मींकर घर को प्रवेश होइताए। तेणु दीपावली बा धनतेरस दिन एपरि किछि उपाय करंतु जेउथिरे आपणको घरे सुख शांति भरपूर करी रहिबो। उपायटी होउची जदि आपणको
ଗୋଟେ ଘରେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି କରି ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଏକ ମୁଦ୍ରା, ଚାନ୍ଦିର ହଉ ବା ଏକ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଆପଣ ଧୋଇ ସଫା କରି ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସମ୍ପଦ ଭରି ହୋଇଯାଏ। ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ 2ଟି ଅଳେଇଚକୁ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ରଖି ତା ପରଦିନ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବା ଧନତେରସ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା କେମିତି ଦୂର ହେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ବାସ କରିବେ? ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ କେତୋଟି କରନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସବୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କେତୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହା ଘରେ ରଖିବା ଆଦୌ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ହେଉ ବା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତାହା କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାରି କରି ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଆସେ। ପୁରୁଣା ଚପଲ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରେ ସାଇତି କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କୁପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଘରେ ଥିବା ଖରାପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସାରି କରି ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି କିନ୍ନର, ଯଦି କେହି କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା, କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଦିଏ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଧନତେରସ ମଧ୍ୟରେ ପେଚା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ପେଚା। ତେଣୁ ପେଚା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଝିଟିପିଟି ଘରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆସିଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଝିଟିପିଟିକୁ ଚାଉଳ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆସିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଧନତେରସ ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧାର ଥିବା ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁରୀକୁ ବା ଲୁହା ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ଲୁହା ଲାଗିଥାଏ ସେହି ବସ୍ତୁ କିଣିବେ ନାହିଁ। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଘରକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। କାଚ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ କାଚ ଜିନିଷରେ ରାହୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଧନତେରସ ଦିନ ନକଲି ଆଭୂଷଣ କେବେ ବି କିଣିବେ ନାହିଁ। ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ଦିନ ସଫା ଓ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ଜାଳିବା ବେଳେ ଆପଣ କଉଡ଼ି ଓ ମୁଦ୍ରା ଦୀପ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧନତେରସ ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଳରେ ଦୁଧ ଓ ଫୁଲ ମିଶ୍ରିତ କରି ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି।